Kære gamle XP'ere fra 2005-06 og frem. De første pionerår i XP-tiden, hvor rejsen fra Horne Explorer gik til Nigeria, til Adamawa-delstaten, specielt ud til kostskolen Lutheran Junior Seminary Mbamba Yola. Det er nu 13 år siden, vi var her første gang. Og når jeg siger her, så mener jeg faktisk her, fordi jeg er her lige nu. Jeg går lige nu her på Mbamba. Jeg er inviteret af den lutherske kirke, og med mig har jeg både Lisa, som også undervist på Horne Efterskole, og jeg har også Kai Moslev, som jo var med herude sammen med sin kone Annie, tidligere missionær i Mission Afrika og Sudan-missionen. Nu er vi her, og ved I hvad? Jeg tager lige en rundtur rundt og ser alle stederne. Jeg ser klasselokalerne, jeg ser samlingssalen, jeg ser morgensangen, jeg ser boys hostel, jeg ser girls hostel. Jeg ser spisesalen, jeg ser maleriet af Horne Kirke. Så kom med på en god tur. Og lad os begynde dagen til den store morgensamling, som i dag holdes udendørs foran Mrs. Bunkis kontor. Today we have in our midst visitors. That wonderful friendship was disrupted. But today we are honored by their presence. Og må ikke nogen af jer kan huske skolesangen We are the students at Lutheran Seminary. Of Lutheran Seminary, of high morals and excellence, academics of high morals and excellence, academics. We have to serve the church, we have to go and serve our nation. We have to serve the church, we have to go and serve our nation. By the help and direction of the Holy Spirit, by the help and direction of the Holy Spirit, He teach us what He wants us to do. Og mens eleverne går til deres første time, viser viceskoleleder onkel Babatu os rundt på Mbamba, hvor der faktisk er sket en hel del siden det første XP-besøg i 2006. In fact, that is what is generating power from this particular room. So we'll go in there. For eksempel har skolen i dag ikke bare ét, men hele 2 computerrum. Det ene fuldt udstyret med fast projekter i loftet og godt udstyret med strøm fra solanlægget udenfor. Now these blocks I do remember. This block, yes. Yeah. But this was new. That one is new, correct? Yes. Og det kan godt være, at der er kommet nye bygninger til, men indenfor foregår undervisning, som den gjorde, da XP-holdene besøgte skolen. Hvis man har en eller anden temperaturskala, fordi her får han en del, og så omregner han til procent. Dengang fulgte XP den almindelige undervisning, men han fik også en begyndertime i Hausa. Barka da yamma. Say it. Barka da yamma. Barka da yamma. Barka da yamma. Yeah, say it. You can just see an empty room in here. Just. Det er de samme skolemøbler, men de sorte felter på væggen, der fungerede som tavle, er i dag skiftet ud med hvide whiteboards. Once you open it, it gets in contact with air, it dries in there. So you need to. And you know, sometimes if you don't clean it, very embarrassing. But once you. Men duftene og lydene og hele fornemmelsen var præcis den samme. Og faktisk så savnede jeg at møde jer inde i klasselokalerne. I think you met the God blocks. Yeah. Plus 1. Bracket minus. This one equal 3a minus 2. Clear the bracket. We have 2a plus 3. På turen ned ad Memory Lane er vi nu kommet til kemi- og biologilokalet. Her står alle væsker og kemikalier fremme, men disciplinen gør selvfølgelig, at det kan de sagtens. If it is an electrolytic cell, this positive electron will be your anode.
and the negative electron will be your what? Cell will be maintained. So the salt bridge, this salt bridge allows the movement of ions in order to maintain the neutrality of the solution. Okay? Det er nu blevet tid til at se på en af de helt store XP-bedrifter. Efter det første besøg i februar 2006 opstod ideen om at lave Giv en dag. Og allerede året efter tjente alle elever på Horne Efterskole til, at der kunne rejses et vandtårn på skolegrunden i Nigeria. Det var i den grad med til at lette hverdagen for skolens elever. Men se nu lige her, nede i drengekompounden. Prøv lige at se, hvad der er sket på 10 år. What's this pavement? This pavement? The pavement. Wow. Wow. A week before leaving Denmark, we went to have our last vaccinations. Okay. And then in the shop just across the doctor, we met Ahmed, the one with the hair. I met him, and he said, "What? I'd never seen him for 10 years." Yeah. And he said, "Lisa, Hans, how are you?" And I said, "Well, we're doing great. We're going to see Baba in a week." And he was just, "Whoa!" So I am to send you his. Wow, this one you sent to him. Yeah, Ahmed was. he's on Facebook, you know. Also, you have fans in here. I can hear that. Oh, that's an improvement. Hey, that's really an improvement. Yeah, and lockers. And lockers as well. Oh. This is really an improvement. Hvor Horne slap i 2011, har andre sponsorer og donorer fortsat arbejdet og støttet Mbamba. Those ones were like this. Without the fans. Yes. So hopefully with more funds, it will be renovated also. Og turen rundt på Boys Compound tog selvfølgelig også et helt særligt specielt sted hen. Er ret rodet, så de har ikke... Ligner ras og Unes værelse. Der er ikke mere vand? Hvad? Tag ud og hente vand. Der samledes alle i banken om morgenen for at få vand. I just remember the first year we were here, the Danish girls were staying in there. You still recall where I stayed? Yeah. Kai and Annie stayed over there. Yes. But the Danish girls the first year were inside this building. Yeah. Men allerede efter andet besøg i 06-07 boede også Hornepigerne på den store girl compound. Hej. Har du fået kameraet? Nej, det har han så sagde, jeg lige skulle filme lidt for ham. Hvordan vi bor sådan. Vi bor i køjeseng. Ja. Og vi har altid besøg. Vi kan aldrig være alene. Så forestiller det her uden vifter, som han har tændt nu. Altså man kan sige meget, men der dufter bedre herinde i pigernes sovesal. Hvad siger du? Der dufter bedre herinde i pigernes sovesal, end over drengene. Jeg bliver faktisk ikke mærke til det lugter. Synes du, det var? Ja, det synes jeg. Camilla. Hvordan føles det? Det er pinefuldt. Line, de er også meget tæt. Besøget bød også på mange glade gensyn. Nogen vil sikkert kunne huske ham her, The Discipline Master. Inside the hostel there. I live in there. Oh, you do? With my family, yes. With my family there. I see. Yeah. In the hostel, the boys' hostel there? Yes. Where they're giving for Danish. Yeah. They stay. Stop. Yeah. Shalholmer? No. No. Between Shalholmer and Yola extension.
The road that's the one where we stayed, the extension. Yes. That's where we stayed. So you live there? I live there. Wow. Good place. Thank you. Keeping high the standards high. Thank Good. you. Thank you. Thank you. Thank you. Jo. Så det her, de laver mad til hele skolen. Så nu. Og i skolens køkken med de store gryder under åben himmel arbejder også nogle af de samme kvinder, som lavede ris med palmeolie dengang for 10 år siden. Og her bag køkkenets store bunke af brænde ligger den store fællessal. Den har i den grad undergået en forvandling, siden det første XP-hold så den i 2006. Our Father and our God, we thank you for this opportunity to fellowship with one another and with you. We thank you for your presence with us. We ask this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Our portion for today is... As you can see, this building with a green roof is about 100 years old. Wow. From video. Look at that assembly. Ja. I dag har den store fællessal både vinduer og loft og vifter, men den bruges altså hverken til spisning eller til morgensang. 600, ja. Ja, men de begynder at låse alle steder. Men det er let at genkalde sig de levende gudstjenester her i fællessalen. Stedet emmer af oplevelser, og faktisk er I ikke glemt. Mange lærere, og i hvert fald Mrs. Bongi og Babatu, husker jeg alle sammen hver især ganske tydeligt. I remember this extension to it, yeah. I remember the artwork on the wall. Yeah, exactly. I still recall parts of it. There were pineapples and yeah. So I remember me teaching Picasso and having an arts class here. Cubism, modern cubism. You come to... Yeah, I remember that paint. Wow. Wow. Also, I remember the smells. I remember the paint. It was dangerous. Oh, yeah. It was really dangerous. Oh, yeah. Kære gamle XP'ere. Tilbage er kun at sige tusind tak for store overdådige oplevelser tilbage i 2005 til 2011. Jeg håber I hver især har det fantastisk der hvor I er. Tak fordi I så med. That's what we are. You are welcome into this family. Welcome you as members of this family.